तो आमे पुनरुत्थान साक्षी विषय देखुलु आ पुनरुत्थान साक्षी हेबाई प्रभु बहु पूर्वर किछि लोक बाछि समस्त को ना सेटा आमे देखिछु ताको आमे आउ थरे देखिबा ना कि जीशु कौन कही से विषय आमे देखिबा जहन तार 7 अध्याय जहन तार 7 अध्याय 33 34 33 34 आम जदि पढ़ू से जीशु कहले मु अल्प समय तुम सहित रही मोर प्रेरणकर्ता निकट जाऊँगी तुमने मते खोजिब मात्र पाइब नहीं आ मु जोठारे थी तुमने सेठाकू जाई पारिबो नाही। एटा हला गोटे माने विषय आपर प्रभु जीशु तांको लोक माने खोजले भी पाइबे नहीं आ पूर्वर 6 अध्याय से खोजी खोजी आसी किंतु प्रभु कहले आउरी हबो ना। 8 अध्याय तार 21 पदर आम देखा से पुनर्बार से कहले मु जाऊ अच्छी आ तुमने मते खोजिब और आपण आपण पापरे मरिब मु जोठाकू जाउछि तुमने सेठाकू जाई पार नाही। एटा तो एबे यीशु ख्रीष्ट जेते बेले देखा दउछन्ती सेते बेले से माने विश्वास करबा आवश्यक तार तळ पद हम देखू किंतु जेते से यीशु देखुछन्ती विश्वास कर नांती तार अर्थ से पापरे अछन्ती से लिखा जाउ सेटा तेणु 7 अध्याय 8 अध्याय जब पढ़ुछु यीशु ख्रीष्ट कहउछन्ती मु आ बहुत समय रहू नाही अल्प समय रहउछि मते आ तुमे देखि पारिबो नाही। एटा गोटे विषय एरा भल करी मन रखिबो एई कथा आउरी से कहले स्पष्ट भाव में कहले माथ्यू तार 22 अध्याय रे माथ्यू तार 22 अध्याय 23 अध्याय देखिबा माथ्यू 23 अध्याय तार 39 पद कारण मु तुमको कहूअछि प्रभुଙ୍କ नाम रे जे आसु अछंती से धन्य तुमने एई कथा न कहबा पर्यंत आजि ठारू मते निश्चय आउ देखिबो नाही मते आउ देखिबो नाही। जेते दिन जीशु देखा देले लोक मान को देखा देले तापरे आउ साधारण लोक माने तांको देखि पारिबे ना। एटा भलो चिंता करबो ए पद गुडाक माने जेतु तमे पढ़ले भी संग्रह करि पारबो नै बा करि पार किंतु एटा मन रखथिबो यीशु ख्रीष्ट कोन कहउछन्ते आमे जानिबा मते आउ देखि पारिबो नै मते आउ खोजी पारिबो नै। तो मृत्यु उतारे पुनरुत्थान आ पुनरुत्थान पर काको देखा देबे नै तो मृत्यु पर्यंत जितकी दिन यीशु ख्रीष्ट से देखि पारबे तापर आउ देखि पारबे नै एटा स्पष्ट भाव में जान। तापरे आमने आ गोटे पद पढ़िबा समस्ते कल जहन 14 अध्याय जहन 14 अध्याय जहन 14 अध्याय तार 19 पद कि लिखा जाउची अल्प मात्र समय रहिला जगत मते आउ देखिबो नाही मात्र तुमाने मते देखिबो कारण मु जीवित आ तुमाने मध्य जीवित रहिबो। एटा गोटे माने बड़ माने पद आमे जानबा खाबो माने गुरुत्वपूर्ण पद जगत आ यीशु को देखिबो नाही किंतु तुमाने देखिबो। तो पुनरुत्थान यीशु ख्रीष्ट जीवित सजीव से मृत्यु जय कर उठिले सेटा केवल तुमाने देखिबो जगत देखिबो ना। सब विषय आगे माने एई जो विषय जहाँ शुणुछु से मन रखवा खाबो यीशु ख्रीष्ट कहले मते आउ देखिबो नाही से मन को कहि देले आ दुई थर जहन रे कहले मते खोजिबो पाइबो नाही दुई थर से कहले आ एबे कहउचंती जगत आउ देखबो नाही तुमाने मते देखिबो। तो शिष्य मान केन देखले जेतु से माने पुनरुत्थान को देखिले पुनरुत्थान यीशु को से माने देखिले और जेते लोग देखिले से माने साक्षी हेले पुनरुत्थान रो साक्षी यीशु ख्रीष्ट उठी छंती। एटा पाई माने एई विषय पाई माने जानबा खबो एई पद गुडा कहीं आगे
पढ़िथिबो किंतु आर सहित संपर्क करि पड़ी नथिबो एबे जानि पारबो यीशु ख्रीष्ट काहेकि सेटा कहउथिले पुनरुत्थान आ सेटा आमे प्रेरित 10 अध्याय देखिलु माने पीतर कहउछंती जो माने पूर्वरु निरुपत होइतिले से माने केवल देखिले से माने को प्रत्यक्ष हेबा देले समस्त से देखा देनांती आ तार लिस्ट पाउल दउछंती प्रथम करंतिय 15 अध्याय के देखिले तो समस्ते देखी नांती तो बड़ विषय है पुनरुत्थित यीशु को मुखामुखी देखिबा बुझी एडा मन रखते पुनरुत्थित यीशु को मुखामुखी देखिबा आज जो माने प्रेरित बोली दाबी करछंती से माने पुनरुत्थित यीशु को मुखामुखी देखी नांती ए मुखामुखी देखिले ए माने देखिले सेथिपाई से पुनरुत्थान रो साक्षी हेले से साक्षी हैला पुनरुत्थान आज जो माने वाक्य प्रचार करछंती से माने केबे भी कहबे नै मु पुनरुत्थान रो साक्षी बोली कहबे नै से माने ए भी कहू नांती कहबा पई तांकर माने कोन मा दृढ़ता भी नै से कहि तो पारबे नै हो तो से प्रेरित केमते हेबे बाबादी केमते हेबे से माने गोटे मिथ्या रे से माने दाबी करूछंती वक्ता माने भी कहंती नै मु पुनरुत्थान रो साक्षी बोली से माने भी कहि पारंते नै के कहबा सुनि छगे कि आमे निजे कहूछु कि यीशु ख्रीष्ट उठी छंती मो साक्षी ए पद गुड़ा बुझलो कि हेलो माने केते क्रिटिकल अछि गोटे जगार लेखा हितांता गोटे पर गोटे लेखा हितांता हम जानी थांतो समस्त लेखक लिखिचंती भिन्न भिन्न भाव लिखिचंती आमे केमती ताको जानी पारबा प्रेरित सही माने जो माने यीशुंकर पुनरुत्थान निजे देखी थिले आ से माने ही भित्ति मूल से माने ही शिक्षा दे पारिबे अन्य मानकर शिक्षा आमे ग्रहण करिबो नाही एबे जेते बड़ प्रेरित बाहरु से जदि बाइबल कथा को भिन्न भाव में कहूँ आमे ताको ग्रहण करबा को हेबो नाही जेते बड़ भाववादी बाहरु जदि बाइबल कथा से कहू नै आमे ताको ग्रहण करि परिबा नाही एबो भाववादी मानकर जेंती हाथ देखवा लोक मान जेंती कहंती सुआ देखाइबा लोक जेंती कहंती सेमती कथा गुडा कहि पारंते से माने तोर गोटे पुओ हबो तो गोटे चाकरी मिलबो सेटा से माने कहि पारबे सेटा हमर जाय आसे नै से कथा गुडा हमहु कहीं से माने भी कहउछंती ए माने भी कहबे किंतु एई भाववादी माने मन रखथिबो से माने यीशु के विषय ही कहबे पुरातन नियम रो भाववादी माने यीशु के विषय कहले नूतन नियम रो भाववादी माने यीशु के विषय ही कहले से माने अन्य किछि से माने कहबे नै तो प्रथम विषय कोन से माने पुनरुत्थान रो साक्षी आ यीशु ख्रीष्ट भी कहले जे समस्त मत देखबा तुमे आ देखि पारबो नै केवल तुम माने देखिबो से कथा कहले आ से माने परे यीशु को देखिले से माने एबे आ गोटे पद पढ़िबा आमे गोटे अध्याय देखिबा जोठी कि माने प्रेरित किए तार प्रूफटा माने पाई पार समस्ते प्रथम करंत्य खल प्रथम करंत्य तार 9 अध्याय को जिबा प्रथम करंत्य 9 अध्याय माने एटा समस्ते भल भाव ए करिवो आ मु जेतले पढुची जे पढु धीरे धीरे पढिबा एटा को माने आज माने बुझिबा माने बुझिबा को हेबो एक पदरो माने देखिबा एक मु कोन स्वाधीन नुहे पाउलो पचारुछंती मु कोन जणे प्रेरित नुहे मु कोन आमान को प्रभु यीशु को दर्शन करी नाही तुम माने कोन प्रभु गठारे मोर कृत कर्म नुह
ए क्वेश्चन भल भावेटा देखा हम तुम माने यही कथा बुझापी हेब आमे पाउल कहते मु मध्य स्वाधीन मु मध्य कौन स्वाधीन अटे ता उपरे जो खाद्य विषय लिखा जाइए जे मु जदि चाहिए खाई पारबी जेकोसी खाद्य किंतु मु खाइबे ना जेहेतु सीट लिखा जाउछि मोर द्वारा 8 अध्याय 11 पदरे जने दुर्बल भाई कौन हबा ना से तुम ज्ञान द्वारा नष्ट होउछि मु मोर से ज्ञान को व्यवहार करवा खब ना जो द्वारा गोटे दुर्बल भाई कौन हम ख्रीष्ट ठारे विघ्न पाइब आउ पाप करिब तेणु पाउल स्वाधीन अच्छा जेकोसी खाद्य खाया किंतु से खाऊ ना जो द्वारा कौन हम से खाइबा द्वारा जदि जड़े भाई आघात प्राप्त होउछि विघ्न पाउछि तो से खाइबे ना तेणु मु कौन स्वाधीन नुहे हाँ मु भी स्वाधीन किंतु मोर स्वाधीनता मु केमती व्यवहार करुछि से परे ताकू से 10 अध्याय 11 अध्याय से सब तार उत्तर देइछंती एबे आमे देखिबा मु कौन जने प्रेरित नुहे प्रश्न पद मु कौन प्रेरित नुहे हाँ मु निश्चय जने प्रेरित कहीं प्रेरित सिक्वेन्स देव से कौन कहले मु कौन आम प्रभु जीशु को दर्शन करी नाई प्रेरित होगा कौन दरकार दर्शन दरकार प्रभु जीशु से देखी हम से प्रभु जीशु को देखी आमे जानिछु जे से तृतीय स्वर को मध्य जाइथिले आमे जानिछु से मूर्छित भी होइथिले भल भावे मन रखब माने इस पद मु देखाऊ नहीं किंतु प्रेरित 9 अध्याय देखिबो द्वितीय कोरिन्थीय 12 अध्याय देखिबो गलातीय 1 अध्याय देखिबो जे पाउल केमिति जीशु को दर्शन करथिले दमेशक पदरे से तो दर्शन कले तापर मध्य से दर्शन करिसंते आ पाउल पर आउ के दर्शन करी नाइ जीशु को पाउल पर जदि जुक्ति करिबो नाइ नाइ प्रकाशित वाक्य से जीशु को देखी थिले तो सेरा कौन से आगु भी देखी थिले किए जहन जहन आगु भी देखी थिले से काउंट करा हबो ना से देखी शेष भी देखी से नाई बोली कहना जहन देखी किंतु शेष व्यक्ति होचंदी पाउल तापर आ के देखी पारिबे नाही एबे हम जेटा देखुछु विश्वास रे देखुछु आमे जीशु हम विश्वास करूछु जे से मृत्यु को जय कर उठिते तृतीय दिवस उठिते ही आम विश्वास करुଛୁ तो ये आम देखु गोटे क्रम देख जे मु स्वाधीन नुहे कि हम निश्चय स्वाधीन कि मोर स्वाधीनता को कौन करना अपव्यवहार करूना मु कौन प्रेरित नुहे हाँ प्रेरित कहीं मु प्रभु को दर्शन करिछि आ गोटे कौन खाली दर्शन करिछि नाई तुम माने कौन प्रभु ठारे मोर कृत कर्म नुह जेहेतु मु माने पुनः जीशु देखी से सुसमाचार प्रचार कली तुम माने मोर कर्मर फल तुम माने मध्य प्रभु जीशु ठारे विश्वास कल तो प्रेरित केवल पुनरुत्थान साक्षी हेबार नहीं साक्ष्य द्वारा कौन अन्य मान को मध्य प्रभु निकट को आनिबा एटा तापरे आमने देखो दुई पद यद्यपि अन्य मान निकट रे जने प्रेरित नुहे तथापि तुम मान निकट रे अवश्य जने प्रेरित अन्य माने तांकु प्रेरित बोली ग्रहण करनाहांती काहेकि से माने ऑलरेडी ठीक कर दैछंती एक अध्याय रे प्रेरित एक अध्याय रे जो माने आमर सहित गमनागमन करथिले आमान को मध्यरु ही जणे पुनरुत्थान साक्षी हेबा को हबो आसन प्रार्थना कले आ गुली बांट कले वाक्य अनुसार कले
किंतु गुड़ी बांट कले माने एठी आमने चिंता करबा हब प्रेरित पद गुड़ी बांट द्वारा हब कि जंती आज अनेक पालक माने गाँव रे 2-3टा पालक हेले गुड़ी बांट कर जन जन को ठीक करूछंती आज जंती भोट होची निर्वाचन होची बिशप पाई सेमती की ठीक सही प्रकार की से निजे तुम चिंता करिवो से गणित प्रेरित मथ्य होची गणित प्रेरित आ पाउलो मध्य एक्सेप्ट करछंती आमे 15 अध्याय को देखिबा 15 अध्याय आस प्रथम कोरिन्थ 15 अध्याय को आमे देखिबा 5 से केफा को आ तापरे द्वादश को दर्शन देले से करिछंती द्वादश को मध्य दर्शन देइछंती किंतु प्रेरित के जन हेबे 12 जन ही हेबे एबे जाय केही माने गोटे माने दृढ़ भाव रे कहि पारु नांती किंतु आमे इटा पढ़ी पढ़ू आमे जानि पारबा जे काहे कि पाउलो जने प्रेरित से कहले मो अन्य मान निकट रे प्रेरित नुहे कि तुम मानक निकट रे प्रेरित से कहले तार कारण आमे एबे देखिबा 9 अध्याय तार 2 पद कारण प्रभु ठारे तुमाने मोहर प्रेरित पदर मुद्रांक स्वरूप गोटे प्रेरित खाली दर्शन पाइब काम करिब सेती नाई आ तुमाने किए मु प्रेरित बोली तुम्हें मुद्रांकन करूछ मु प्रेरित बोली तुम्हें सील मारुछ कहीं करंत्य मंडली रे केफा आसी पारे आपोलो आसी पारे किंतु से मंडली गठन पाउलो करथिले सेतपय 4:15 से कहउचंती तमर अनेक बापा थाई पार माने अनेक लोक थाई पार किंतु अनेक तुम सुसमाचार दे पारते शिक्षा दे पारंती किंतु मु हेली तुमरो पिता मु तुम जन्म देइछि जेहेतु पाउलो जन्म देइथिले सेथिपय से कहउचंती जे तुमाने मोर कृत कर्म आ तसंगे समय कोन तुमाने मोर प्रेरित पदर मुद्रांक स्वरूप मु भावुची बुझी जाउथिबो 3 मोर समालोचक मानकु मोहर उत्तर एही देखो जो माने पाउलो को माने जदी इडा पढिबा राति रे पढ प्रथम कोरिन्थ 4 अध्याय पढ जानि पारिबो केमिति अन्य माने आसी पाउलो को विषय रे समालोचना करूथिले कोरिन्थीय मंडली रे आ तांको प्रेरित नाही बोली तांको प्रमाण करबा पय चेष्टा करूथिले आ से मानकु से उत्तर दउछंती 3 मोर समालोचक मानकु मोर उत्तर एही तमे जदी प्रेरित तमे अन्य ठी जाई थांतो प्रचार करि थांतो कोरिन्थी कागे आसिलो एडा आउरी अछि पद मु तुमको देखाइबी सेटा धीरे धीरे जानी पारबो से बहुत सुंदर सेटा कहिसंती तापर हम देखो 4 पद रे भोजन पान करिबा को कोन आमानकर अधिकार नाही एडा मने रखिबो प्रेरितर गोटे हला कोन यीशु ख्रीष्ट को दर्शन करिछि द्वितीय विषय कोन मन रखिबो द्वितीय विषय हला से ए पद अनुसार तार काम रे फल अछि तापर हम देखुछु सेही लोक माने तांको मुद्रांकन भी करूछंती आ गोटे गुण हला अधिकार प्रेरित मान कोन थिला अधिकार थिला बुझियोछि जदि हमने 2 अध्याय
ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପିତର କେମିତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେଖାଇବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ତଥାପି ସେ ଅଧିକାର ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରେରିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଠି ହନନ୍ୟ ସଫିରା କ'ଣ କଲେ? ମିଛ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମିଛ ସେ କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। 5:2 ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥଇଲା। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଣିକିରି ଥଇଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଯୋଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଶେଷ ଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ, ସେଠି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣଭାଗ ଦେଖିବୁ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ସବୁ ଆଣି ଥଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ହନନ୍ୟ ସଫିରା କ'ଣ କଲେ? ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। 3 ପଦ, ଶୈତାନ ତୁମ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି। 5 ପଦ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହନନ୍ୟ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରେରିତର ଅଧିକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରେରିତ ହେଲେ କ୍ଷମା ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଲେ 3 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ, 4 ପଦରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା, ସେ କଚାଡ଼ି କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ। ଏଇଟା ସରଳ ଲାଗେ ନା, କି ଭଲ ବି ଲାଗେ ନା ଆମକୁ। ମାନେ ପ୍ରେରିତର ଅଧିକାର ଦେଖ। ତମେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହା ଖୋଲା କରିବ ଖୋଲା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ 7 ପଦ, ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଆଉ ପିତର ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କୁହ ତ, ତୁମାନେ କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଭୂମି ବିକ୍ରୟ କଲ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ସେତିକିରେ। ସେଥିରେ ପିତର ତାହା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମାନେ କାହିଁକି ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଲ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମାଧି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ବହି ନେଇ ଯିବେ। 10 ପଦ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଆମେ ଦେଖୁ, ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବ। 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, 2 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ। ଆଉ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ଭୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରେରିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ,
17 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 18 ପଦରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସିମୋନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚି କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଆଗେ ଯାଦୁ କରୁଥିଲା, ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାଦୁ କରିବ। ଯାହାର ଉପରେ ହାତ ଥାଇବ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଯିବେ। ସେ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ବିଜନେସ୍, ତ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଚି କରି ଏବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ 20 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଟଙ୍କା ତୁମ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହଉ, କାରଣ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କିଣିବାକୁ ଭାବିଲ। ଏଇଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ। ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଦାନ, ତାକୁ କିଣି ପାରବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନ, ତାଙ୍କୁ କିଣି ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ କିଣି ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆହବ, ସେଇଟା କିଣି ହେବ ନାହିଁ ବା ଅର୍ଜନ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ସିମୋନ ଯାଦୁକର ସେଟା କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ 21 ପଦରେ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ଅଂଶ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ତୁମର ହୃଦୟ ସରଳ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ତୁମର ଏହି ଦୁଷ୍ଟପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେଜାଣି ଅବା ତୁମ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହେଇପାରେ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ। ସିଓର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହା ଖୋଲା କରିବ ଖୋଲା ହେବ, ଯାହା ମୁକ୍ତ କରିବ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାବି କାଠି ଦେଇଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଜାଣିଥିବ, ରୋମାନ କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ପପ୍ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଉଛି, ପିତର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା। କିନ୍ତୁ ପିତର ଏଠି କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥିବ, ପପ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜି କେହି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ମୋର ଭୁଲ କଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଲି କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଷମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ମାନେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ କ୍ଷମା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର କେମିତି ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। 23 ପଦ, କାରଣ ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ମାନେ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ସିମୋନର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଜୀବନରେ ଖାଲି ତିକ୍ତତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସିମୋନ ଯାଦୁକର ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖାଇ ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କାହିଁ ସେ ଫିଲିପକୁ ଦେଖିଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ଫିଲିପକୁ ପିତର ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଯିବି, ଆଉ ମୋର ବିଜନେସଟା ମୁଁ କରି, ସେ ବିଜନେସ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯାଦୁ ବିଜନେସ, ଏଇ ବିଜନେସ ମୁଁ କରିବି। 24, ସେଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର କଲା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଯେପରି ମୋ ପ୍ରତି ନ ବର୍ତ୍ତେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ସମରୀୟମାନଙ୍କ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ, ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ସେଟା କହୁନାହିଁ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରେରିତମାନେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଆଉ 5। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଆଉ 5। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, ମା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି
ତୁମମାନେ ଓ ମୋହର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ସମବେତ ହିଁ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ଯେ ମାନେ କରନ୍ତିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଉଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବି ପାଉଲ ଦୂରରେ ଥାଇ ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଲୋକକୁ ସ୍ୱରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ତାକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଭଲ ବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ କରାହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଧିକାର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଏଇ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାଏ ଓ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଯେପରି ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଅଧିକାର ଏଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରେରିତ ସେମାନେ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା? ଅଧିକାର ଥିଲା।